फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फूड चैलेंज करने वाले हैं इडली सांभर के ऊपर। और हमारे पास टोटल 32 इडली हैं, 15 मेरे पास हैं और 16 मेरे पास हैं और 16 इसके पास हैं। और हमारे पे 1 बाउल सांभर है। एंड वही ट्विस्ट, हमारे पास एक पनिशमेंट है, वो हमको ट्विस्ट है और लास्ट में बताई जाएगी क्या पनिशमेंट है। और देखते हैं सबसे पहले कौन फिनिश करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। यम्मी। कोनी मारा बोला दीदी यम्मी बहुत है। पानी भी खत्म हो गया। गाइस, अब आती है पनिशमेंट की बारी। जैसा कि जो हमने कहा कोई था, करनी है। तो ये अदरक का रस पिएगा। क्या क्या है इसके अंदर? अदरक का रस है। गाइस No 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 no। तो बहुत बेकार है। ये पनिशमेंट कंप्लीटेड। सो पसंद आई वीडियो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसके मुंह ऐसे ही बनेंगे, इसके लिए इसने पनिशमेंट दी है। बाय बाय।